May pampano pa oh. Ito ano to eh, may nagpaluto lang. Pwede naman kayo magpaluto dito. Bangus. Bangus ang lalaki oh, boneless siguro to. Nakabukas yung ano eh, likod eh. Mukha na ko kano! Tagino. Yun oh. Mutarep po sa akin. Yun. Yung nagtitinda. Lutorin. Kaya magkala rin ba? 25 per piece. Kabasi. Kaya magkala rin dyan payugi mo ba? Dinalan. Dapat dinalan. Umpisan chapul ko rin niya. Chapul, pesos, Sa talapia. tilapia oh. Ari, nabenta ng talapia ko. Chapul, pesos, talapia. Kasantingan lada golden kain eh. Ay, maragulo rin makaisin lang. Maragula. Makaisin lang. Talapia, chapul, pesos. Lima dinalan eh, Pap. Apat dinalan. Adya payugi. Mapat yun. Mayari lang. Kayo, 5 dinalan na. Ayan na kapal. Wala nang panakitan. Kahit ang karna, maka-open. Nya kabasi la rin. Yung kabasi. Boss Ricky, busy oh. Then, japayuki rin. Then, namin japayuki. Then, Tampan na matataba oh. Alang oras maluto din kaya ko. bandang alas 11, 10:30, boss. Alas 11. Yan, anong dinalang kami.